पारा नंबर 9 सूरत अल-आराफ आयत नंबर 124 और 125। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम लउक़त्तिअन्न ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्म लउस्क़ल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून लउक़त्तिअन्न ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्म लउस्क़ल्लिबन्नकुम अजमईन क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून। लउक़त्तिअन्न अलबत्ता मैं ज़रूर काट दूंगा, ऐदियकुम हाथ तुम्हारे, व अर्जुलकुम और पाँव तुम्हारे, मिन खिलाफिन मुखालिफ समझ से, सुम्म फिर, लउस्क़ल्लिबन्नकुम अलबत्ता मैं ज़रूर सूली चढ़ाऊँगा तुम्हें, अजमईन सब के सब। क़ालू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, इला रब्बिना तरफ अपने रब के, मुन्क़लिबून पलटने वाले हैं। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम यानी मर कर भी अपने मालिक ही के पास जाएंगे। सोवट अंदाज देखिए। अब वो फिरऔन चूंकि बिल्कुल समझ लें कि बेबसी का मुजाहिरा कर रहा है, अब वो बरस के, गरज के, गुस्सा करके अपने आप को बरी करना चाहता है और इनको डरा धमका के चुप कराना चाहता है या अपने मौक़िफ़ से फेरना चाहता है। क्या कहता है? दायां पाँव और बायां हाथ या बायां पाँव और दायां हाथ मैं काट दूंगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि सूली पर चढ़ाकर तुम्हें निशाने इबरत भी बना दूंगा। इसका एक मफ़हूम तो ये है कि अगर तू हमारे साथ ऐसा मामला करेगा तो तुझे भी इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुझे इस जुर्म की सख्त से सख्त सज़ा देगा। इसलिए कि हम सबको मरकर उसी के पास जाना है, उसी की सज़ा से कोई भी नहीं बच सकेगा। उस रब की सज़ा से भला कौन है जो बच सकता है? गोया फिरऔन के अज़ाब दुनिया के मुकाबले में उसे अज़ाब आखिरत से डराया गया। दूसरा मफ़हूम यह है कि मौत तो हमें आनी ही आनी है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मौत सूली पर आए या किसी और तरीके से आए। यानी तेरे नज़दीक हमारा यही ऐब है ना, जिस पर तू हमसे नाराज़ हो गया है और हमें सज़ा देने पर तुल गया है। हालांकि ये सिरे से ऐब ही नहीं, ये तो खूबी है, और ये बहुत बड़ी खूबी है कि जब हकीकत हमारे सामने वाज़ेह होकर आया हो गई, आ गई, तो हमने उसके मुकाबले में तमाम तर दुनियावी मफादात ठुकरा दिए और हकीकत को अपना लिया। फिर उन्होंने अपना रुए सुखन फिरऔन से फेर कर अल्लाह ताला की तरफ कर लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज इस पुरफितन दौर में हर कोई फिरऔनी बना हुआ है। हमने तमाम तर फिरऔनियों से निमटना है, चाहे वो हमारा नफ्स है, चाहे वो रस्म रिवाज है, चाहे वो ख़ानदान बरादरियाँ हैं, बादशाहत है, हुकूमत है। किसी लेवल पर कोई भी रुकावट है हमारे ईमान के खिलाफ, इल्म के खिलाफ, अमल के खिलाफ, हमने जहाद करना है, हमने डट जाना है। हमने अल्लाह की तरफ अपना रुख फेर देना है,
ابراہیم علیہ السلام کی طرح، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی طرح یکسو ہو کر، حنیفاً ہو کر، مکمل توجہ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، پورے جسم کے ساتھ، پورے باطن کے ساتھ، صرف محض دکھاوا نہیں، ٹنگھوسلا نہیں، اللہ کی طرف رخ کر لینا ہے۔ کیسے ان لوگوں نے اللہ کو مان لیا، کیسے ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر بھی آج تک سو کالڈ مسلمز ہیں، آج تک صرف نامی گرامی مسلمان ہیں، ہمارے نام کے ساتھ تو مسلمان لگا ہوا ہے، لیکن عمل ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں مسلمان تو ہوں، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنے % اسلام کے مطابق چل رہی ہوں۔ میں انسان تو ہوں، لیکن مجھ میں انسانیت کتنے فیصد ہے؟ میں اپنے مذہب میں، اپنی انسانیت میں کس حد تک سچی ہوں؟ امانت دار ہوں کہ ہر کوئی مجھ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہے؟ کون ہوں میں؟ کیسی ہوں؟ ہمارے عمل سے صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اے فرعون، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا اور دل سے مان لیا۔ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان بھی آج مکمل ہوا ہو، ہم دل سے مسلمان ہوئے ہوں، دل سے ایمان لائے، ایمان باللسان، ایمان بالقلب، ایمان بالجوارح۔ قالوا آمنا ثم استقاموا، صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہوگا، دل سے اقرار کریں گے، عمل سے اظہار کریں گے، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، ڈٹ جائیں گے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہمیں کامیاب ضرور کرے گا، اور اتنی بڑی آزمائش تو ہمارے اوپر ہے ہی نہیں جیسے ان پر آئی ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ۔